ke kgopela tshwarelo mo lebitsong la tate moralo Moegala. Phone ya ka e tsentšhitše advert the latest the updates tša ditaba tša Opera News ka go le yona fela go supply ka ditaba, then ge e tsentšha ya affecta our broadcasting, ya affecta our preaching, ya affecta ditaba tša rena. A re tšweleng pele bona ba ntate, re Satane a se ka šomiša mmušo wa gabo rena. A re lebeleleng taba ya gore ge re leeletša le lebelele ditaba tšewe le re dumelene re lefe tšona ka botlalo. E se ka no ba taba ya gore no re tobo ya morago la nama le sobeletše gobane le a palela re a le bona bjalo ka gare ga ditaba tše. E re ke leeletšeng gape a re hafleng taba ya tendering. Ke a tseba rona o di ya tendering wa nkwatela ge ke re sona. A re tšweleng pele ka mokgola mmušo wa pele bo tšwela pele ka gona tendering e bo e dira fela ga mešomo e megologolo ye e leng gore ga bana di-resources tša gona, ga bana metšhini ya gona ya pata, ba ka se kgone go dia skontiri, ba ka se kgone go dia ene e ba e fa bo Marian Robert, e ba e fa bo Marian Robert, e ba e fa bo Group 5 gore ba die dipata ka gore ba na le metšhini le boeneng. Bjale le kgone mmušo wa rena ka gore o ka re o na le bothata ba gore ba nyaka go jišana ditšhalete, ba no kgwetša ba file motho tendera gore a ya reke stationary se e leng gore ga sena special need sa gore motho a re nna ke le mmušo ke le department ke pala ko reka stationary ka gore a ke na di-resources tša gore ke reka. Ge file Marian Robert skontiri goba ba bangwe ba dira skontiri re ya go kwešiša gore mmušo ga o na di-resources ke ditšeo le ka tšwelang pele fa batho tendera dio tša mokgolo, tendera tše dikgologolo. Mara bjale re bona gane bjale fela gore re reke diphanato kwa sepetlele e sa re supply ke tender. No, can you allow me gore no, this government e na le corruption? E re tlo dumelane le nna ke re go na le corruption mo, ga go ne taba ya gore go na le empowerment mo. This is only to enrich individuals, mo go enrichiwa di-individuals, ga go na empowerment of the people. Tlogelang go reka di-vote ka go hlwale file batho ba go bereka mo pateng ba dikobo tše di yellow mo ba rotator, o bereka 6 months ba ke 3 months go tsena ba bangwe 3 months 6 months le re jiša di-stock suites jwalo ka bana gore ke maaka ge re ntse re ba rotatisha se ba tla ba re votela gape, ke maaka ge re ntse re oketša di-pay tšela tša bana ba bannyane ba tlo tla ba re okeletša gape. Ge ba ke nnete pay ye gona le reng le sa fe ba go se bereke. Go na le batho ba bereke mo le ba tshepiše di-350 le re no system ya re tshwenya system ra tshwenya ke system he go ba le di-duplicate batho ba applyile ga ntšintši ba apply ga bedi gararo go na le duplicate ga go na ntho eo la buša gape la re he go na le tšhalete ya go reliva batho di-company a ye go ntho eo wa le sa fe di-company tšhalete ba patela batho ba bereki ba ke di-ties fela. You are enriching yourself. Bona a re tšweng ka gare ga taba e re empoweren, make sure gore we come with the strategies tše e leng gore they will empower the economy of this country. Go go kgonega re copy di-country tše e leng gore they are successful ka economy ya tšona tša go swana le bo China le bo tše dingwe. Re lebelele gore na go tlile jwang gore economy ya bona e gole, re tšee maele kwa go bona. Ge re tšea loan ya go empowera economy. Yes, of course, ya go thibela corona le yona is more reasonable, mara le ge e le gore ga re na nnete ya botse gore na e feletše kae. Mara ke no dumela gore you will still be accountable. Le sa tlo re botša gore tšhalete e le šomišitše eng ka gore tše le di tshepišitšeng gore yo di ya tšona ga re di bone, still ga re di bone. Bona I'm not a politician and mara re go hlalošetše history ya ka re go goletše ka mo go ANC ne le gane bjala gona any political organization e ke affiliatilego mo go yona. E fela tše ke di hlalošago tše ke tše di tšwago mo go nna tše e leng gore ke di-consens tša go tšwa mo go nna ke hlaloša se ke se tsebago. Ge ba ke hlaloše tšona o ka nkakolola ngwana ntate, ge ba ke hlaloše tšona o nkakololle, mara e fela ke re economy e ya palela, this government ya palela. Hafolang di-tendera ke ya mathomo e re swanjo le hafole eo re tlo ba re lebelela tše dingwe ka kua pele gape tše re ka hafolago go fihla ga jwalo tendering a e hafolo. And yes, of course, go na le
go na le tšengwe di-department le tša di-minister tšengwe di allocata budget e ntšhi ka moo and le a le palela ko go šomiša and o ne kgwetša le gore ba le ba palela go di-assessment ya di-project tše ba di fa bane o tšea tšhelete ntšhi ba kgitlelela ka kua gore ge ngwaga o fela ba kgone go ba accountable ya gore budget ana re le ra e šomiša go na le di-department ya di-culture sports culture and arts and what ga di na mmereko tšeo rural what no tšea tšhelete ke moka la no feletša mola ya mafelo le bona gore ka re go ne project e ngwe kua la no kgitlela ka kua gona tšhelete ya gona ba no e ja ba la ba ka kua project e la ba se be accountable ya sebele gore berekileng le na la fetša la no gomola ke tšhelete ya rena ntho eo re ka se dumele no tšea tšhelete ya rena no kgitlenkela ka gare ga noka le no tšea tšhela ka gare ga noka. You need to assess these projects le kgwetše di-profile tša tšona le bone gore na the outcome ya project e na e re tlo ba self-sustainable na go sengwe le no tšea $500,000 tšhele ka mare ga project e then tomorrow the project is no more longer working. Where's the money? Tšhelete a ego le tšere ba tšhelete ya lefile batho bala ba separatele ba ntšhagane ka tšhelete ele project a exist a self-sustainable. You are failures. Le a faila government le a faila bona le tšere di-plus le di bušeditše gabeng ba tšona but you are still failing to monitor gore na di-plus tše di tšwela pele na le failing to empower these people le ba file ditšhelete yes ke dumetše ba di jile gore eng le sa kgwetše tsela ya go ba empowera gore di-plus tše di tšwele pele go na le di-plus mo tsaneng mo e be di le maditee ke mafoka a magologolo ke dihlwari kua gana dibana di tsena le mo sekontiring ge re tsamaya bošego di tšwa ka mogare ga bosapiko le botše dingwe jwale jwale re be re na le plus mola tša ba re ke tša bomaskapene ka mo makhutšu ka mo ga sekororo le tšere la di bušetša ga magoši la di bušetša go beng community ka go se laolega ba ripile dimango tšela dinariki tšela diafkata tšela ba dile dikgonye why ba ripa community mang a e wele ka fase ga lena government wa le pala ko ba control gore nna ko ela dio tše di sa le ka fase ga mmušo wa makgowa di be di sa ripiura di a dikgonye ka tšona. Government, you are failing. You are failing. Why re be re sa ripe dio tšela radia dikgonye mara gane bjale ge government e le ya batho ba baso ge le re bušetša dio tšela re a ripa re ya dikgonye ga re tšwele pele ka di-plus tšela ga re tšwele pele ka dio tšela go e tšwa ox o ya kua ga sekororo go thoma o tšikanyana o tshelanokana ke ya lepelele kua pele go ne plus ya di-orange e ripilo ka moka go sa di-orange kua mateira kua go ne plus ya di-orange ga mosesenyane le ka kua morago kua go tshela ya sofaya go na le plus kua ya di-mango le dinamune go na le di-plus ka morago ga dithaba tša mateira mo ka mo ostele ka mo e be go na le di-plus ka kwa tša diafrika tabe di a re palela a ke tsebe mohlho mongwe a sanka la ba fa di-resources a la ba fa diterekere a la ba fa di-training a la ba fa ena re tsebe lena se le se tseba go ka mo go go rogana ka mo parlamenteng ke se le se kgona go fela mo gona le ya excela e re go go fe di maraka 100 over 100 that is 100% over 100% ke ntho e le kgona go fela yeo a gona se sengwe se le se kgona gona a le tšwafe go tšea ngwaga 5 years ka moka le bolela ka ntho ka eteng. You don't know politics le di-politics tša mola tša ka kwa sekolong ka kwa fase ka ku motlho mongwe le bona ba ka no ba lephala ba kwa sekolong because a se le ba bang ebile ba ka no ba lephala a re tse ka ra ke sa le sekolong a ke di tseba botse dipolitiki tša gona ke no bona gane ba le fela ge le ba tšhetše influence ya gore ne ba ganetše dikolo gore tša se ka boela sekolong ke se ke se bone go fela le sekgonne le ba tšhetše moya sona se jwale go tla direga mafelo a ngwaga ge ba sa ye sekolong le gogela bokamoso ya bona fase. Corona e kwa dikolong fela ge ba ke nnete gore corona e gona le kwa toropong re sa sona go ya kwa Rarafola di-line kwa bo Shoprite le bo Pick n Pay le shopo tše dingwe ka moka re ya Rarafola di-line kwa re na bothata jwa go ya mara no ba le bothata fela jwa ga re swantse re ye sekolong goba gane corona ba ile ba re e plantilwe mo dikolong a re tsebe kwa toropong tlhene re ya fola di-line ene ge re fitlha ka kwa gare ga shopo a re sa fola di-line ge re tšea dilo kwa di-shell phone a go sana social distancing. Why only corona at schools? Cosas, tell me. Why only corona at schools? Yes, of course, it's true that re swantse re kgwetše metsi kwa dikolong re swantse re kgwetše dithibela molomo ge government e palela ka re le a tseba government ya go shu ya palela lena batswadi ba le kgonang go afforda go ba rekela di-task mask bana ba rena bona bala ba dikolong tša mmušo mo dikolong tša private ga re tsene batswadi ba re ka kanoše ka re le kgale ba tlišitše go private ba tseba re everything it will be at their own hands at their own cost
mara ke bolela mo dikolong tša mmušo a re meeting government halfway ge e le gore di-dust mask di a shorta batswadi ba e le gore ya kgona a re rekeleng bana goba batswadi borabusiness ba mo locale ba e leng gore corona ya le wisha rekang di-dust mask le ishe ka mo mara ge e le wishitše of course le ka se kgone le swana le nna corona e ngwishitše e ngafectile ka maatla and then ba e sa le affectago rekang dio tše le shebo dikolone re thušeng bana ba kgone go ya sekolong ra se be re sa emetse government re sa tse gore government o tlo tlaneng ba e leng gore le business tša locale budgetan le bore metsi mo dikolong le bore metsi mo dikolo tšeo di kgone gore di hwetše metsi bana ba sekolo ba ye sekolong re se ke ra hlwa re emetse government re sa tse gore na yo tlaneng bana ba šalela morago ge bana ba ya go faila mafelong le tlo boela sola matitšhere a lena le tlo boela sola dikolo tšela gape le lebetse gore rena re le batswadi e be re contributor nnete government e re sentše ka re tlwaetše go spoon footiwa se sengwe le segore rena nna ge ke hlalefa kwa ke tswang ngwana kwa Mateira village be go na le dibloko tša dikolo tše e leng gore e be di agile ke setšhaba ka bosona ba kolekile tšhelete go le setšhaba ba aga dikolo e be e se ka gore ba emela government gore tle ya ge sekolo ene gana bjale batswadi ba le bagale ba sene tšhelete di-salary tša bone di le fase gane bjale go gola di-salary tša godimo mara le palela ke gore re thuše government le thuše bana ba lena mo go palelang gona yes of course I know it's the responsibility of the government gore government e kgone gore dila dio tšeo mara ge re lebelela taba ya bana gore ba šalela morago a re thušeng government go dio tše e leng gore re bona e šalela morago e tla re ge re kgwetša e tlano o tlaleletša goba ra e botša gore no se re kgonne go dia ka gore mo re shorta ene budget le boswane gore diela sa gore re direle se mo village-eng e re shorta clinic bana re šetse re ba tswa go ba borela metsi re le setšhaba bana re kwane batswadi gore tlo ba rekela di-dust mask bjale budget e le boswane go itliša ka mo re agele clinic goba budget e le be swane gore e die ka mo re createle mmereko ka yona gore le ka lebelela ditsela tše e leng gore mohlho mongwe go ka ba le di-alternatives tša gore budget e šomišo e be swane ba tlile moo ka gore a re tse gore mmušo o tlo o tlaneng re se ke ra o letela go fitlha kgole ka ra re tse gore o tlaneng bona ngwana ntate ke na le wena re a tswa ka moo hei o bone politician ya moruti o bone politician ya mobishopo o bone politician ya mopriester o bone politician ya mo apostola o bone politician ya mo prophet no I'm not part of that I'm none of those titles nna I'm an advocate in Holy Spirit that is my title re tsena ka ga Bible ngwana ntate a re bone gore na Bible e le kgono ditaba tše re di bolelago tše advocate a re botša go tšona di tsamaišana le tše di lego ka mona a re di iko ngwana ntate lengwalo la rena la lekgono lengwalo la rena la lekgono le kry-ega mo go diema 14 diema 14 le wena o tla ipalela lona ka lona go le ka kua o dutse gae ngwana ntate o le mo leng gona hlogo ya lengwalo mo e re diema tša Salomo ke ra re e kry-ega mo go diema tša Salomo and then hlogo ya lengwalo mo go diema 14 e re bohlale jwa mosadi bo ikagela ngwako a tlatša wa lešilo di a rutla bohlale ke lengwalo la rona le re diema tša Salomo la re verse 1 ya diema 14 e re bohlale jwa mosadi bo ikagela ngwako e fela diatla tša yo lešilo di destroya lapa o ntheditše ngwana tate mosadi wa bohlale o tla ikagela lapa la gagwe e fela mosadi wa setlatla o tla ithubela lapa la gagwe ka bo yena e re ko fe di-example tša basadi ba bohlale re a ba bona le mola re goletšeng gona ke go tša ka basadi ba bohlale o kgwetša ntate wa ka molapeng ya sa bereke
a sa bereke ebile a sena le business go bereka mmeo fela mara go tša tshwere ntate wa go gabotse a mo hlokometše a mo direla dilo ka moka a mo rekela dihempe a dira le gana mphala borwa mo o gona mmeo mo one yo ntate wa gagwe ke bone go a mo hlokometše kana mokgonowe mmeo ke nnese ntate wa go a bereke o mo hlokometše o hlokometše lelapa la gagwe le bana ka moka ga a na le bothata jwa gore mme ntate ya ka a bereke ke bomme ba bohlale bao go boditše maloba mo kare ke ka lehlogonolo go ka re go le wena wa ntate wa hwetša mme a sa bereke e le mpare le mahlalela and then a tla re ga a bereka a tšwela pele wena go hlokomela a hlokomela lapa la lena gore a se go tšhabelele ke ka lehlogonolo bo mme ba bangata ba le ba bona ba le successful bo ntate ba bona ba ba goditše ba sene selo bo mahlalela go dimpare fela ba le ba bona bo mme ba bangata ba le successful mara ba re ba divorce ba empowerile ke bona bo ntate ba re go fetša bona re ba empower ba divorce ba ba tšhabella ke na le mehlala e mentši le gona mo strateng sa ka mo di-19 ke ile ka e bona e direga go ntate yo mongwe ga manager so jwalo e diregile go ntši ntho e bjale kae bjale le wena o e rapediše ntho gore se ka direga mo go wena e re tšwele pele ke re ke ka madimabe ge wena mme o ka kgwetša ntate go le mpara a sa bereke wa mo hlokomela a tla re ga a thoma a bereka go tšhabelela mara bontate ga se gantši ba e dira tabe e bjale ka eo ba tšhabelela bomme ba bona ge ba bona ba bereka gobane ntate o kgona go copa le ge mme a sa bereke ke kgago ke ntho gore ke responsibility a e filego ke modimo le ge mme a sa bereke o kgona go mo hlokomela 100% yena a bereka a le noši ntate a hlokomele le bana ka moka 100% gobane responsibility e bjale ka ewe o tšwa le yona le godimong o file responsibility ya go hlokomela motse ya go hlokomela lapa ene ebile o tla hlokomela lapa la gagwe ntle le ditshele ntle le go roga ka mme ntle le go diaene ka malapeng a mangwe re ya di bona ge go šoma mme ntate a sa šome ntate ola ke moka o tla emišwa ka loto ka letee ka gore ntate a šome go šoma mme fela go na le mme mongwe o tlile a paka ka mo kerekeng ya rena IPAC ge re sa le ka mo IPAC e se retired nurse a re ke itse go tsena ka gara IPAC ge go ntse go ya pele ka phafoga ka gore ke be ke le nurse mme ntate wa ka šoma kwa PMC ke monyatša kore ka gore nna ke nna nurse kore ena go thwe kore a rutega ke mo telela mara le ge e le gore salary yona ba gola go feta nna ka kwa PMC mara ke tlile ka lemoga ka morago ke le ka mo kerekene gore no ntho ene be ke e dira ga se yona bjale kwa lehlogonolo yo a re go ba ka gare ga kereke a sokologa bjale tše dingwe dikolobe di re go tsena ka mo ra re go fetša go dihlapiša tša boela ka gare ga leraga bjale tše dingwe dikolobe dikgomo tša mabele tša re go di hlahlela ka gare ga mašaka tša boa tša taboga lešaka la ka godimo bjale ke ba madimabe bao ba hlankela mmušo wa diabolos ba rutla metse ya bona ka bo bona baebele lengwalo la rena la lekgono la diema tša Salome le re mme yo bohlale mosadi yo bohlale o ikagela ngwako wa gagwe le re bohlale jwa mosadi o ikagela ngwako a tla tša wa lešilo di a o rutla moya ka thuko o šia morena moakathuko goba moagathiko o šia morena wa tsela kgopo wa monyatša wa tsela kgopo wa monyatša moagathuko o šia morena wa tsela kgopo wa monyatša kgati ya moitheti ke molomo wa lešilo kgati ya moitheti ke molomo wa lešilo melomo ya bahlale e diša beng ba yona melomo ya bahlale e diša
beng ba yona bona e re se kry-a kgole le yona re sa e tlhaloše se se tswelago ka mogare ga bible ya rena mo ka gare ga lengwalo la rena le tlhaloša gore yo bohlale ke yo mosadi wa bohlale ke yo a tlogo ga lapa la gagwe e fela mosadi wa lešilo o tla ithubela lapa la gagwe and then la bontšha gape gore go ya ka kerekene go šia morena ke kana mogole ke tlhaloša ke re ike go ka ba compulsory re ka kerekene go šia morena ke taba ye bohlokwa go respecta morena ke taba ye bohlokwa bohlale jwa mathomo ke go hlompha modimo e fela bao ba sa mo hlomphego ba mo nyatša and then ba itirela boithatelo melomo ya bona e bolela tše dimpe boikgogomošo ba bona ke kgati ya bona boitheti jwa bona ka boikgogomošo jwa bona jwa Satan ba lefela ke kgati ye buang godimo ga bona jwalo bona wena ngwana wa ntate wena mme wa lešilo yo molomo wa gago go bakela go bothata jo ga o bakela wena le noši bothata jo bakela le bana ba gago gobane ge ntate ya ka tšea disene ya gore wa go dibosa le ge a ka šala le bana a re o hlokomela bana o ba nyaka mme mongwe a bedi a hlokomela bana bona bao ba ka se gole gabotse psychologically le ge ba ka hwetša di-1000 ba hwetša ene ba ka se gole gabotse psychologically ba tla ba disturbed ka go ipotšiša gore na goreng papa a hladile mamaka le ge o ka ba hlalošetša gore mama ke mohladile ka lebaka la gore mara still bana ba ka se amogele gabotse ba thabiša ke go godiša ke batswadi ba bona go le ba babedi ka le gopola go ya go nyala Sthepu o nyala mme wa bobedi a wa hlala mme wa mathomo nne o no ba oketša lapa o diela bana ba bathomo ba gore ba be le boarra ba bona ba ba tlo go kgona go rerišana melato le bona re fela re bona batho ba hlakane ba re ke boarra ba rerišana melato e fela wena o nyala go Sthepu le wena o se ka tla ka nonsense wa re go fitlha ka mo wa nyaka go take over wa nyaka gore no gore nna ka re ke na le fika mme mogolo a ne fika gore a re ke swantse gore kore mme mogolo a sa nyakiwa nne ei ka moga inoši ga re nyale fika re nyala bohlale jo bo lego godimo ga mosadi godimo ga motho wa mme re nyala kgopolo re nyala maitshwaro re nyala bohlale ka mo ga re nyale difika mara go ena le fika le hlogo e šoma yes o ka ba lela ke re ka go nyala e fela o dule o itsebile gore ka ga Enos Leopold Holin's Church priority ke gore re nyala mosadi yo botlale e se go le go re balago ka ena ka mo wa lešilo wa go tsenyetša motse wa gago ka bo yena wa go rutlumolola motse wa gago ka bo yena kgati ya moitheti ke molomo wa lešilo melomo ya bahlale e diša beng ba yona ge go se pholo šaka ga le šwahliwe ge go se pholo šwahla ga le šwahliwe fela leruo le ata ka maatla a tšona bona thetša ngwana ntate ge go ka se be le phokgo go a se be le yela ya go taboga lešaka ya lebeleta go a re mme a tšea dithuto tša ntate wa gagwe a tšea le dithuto tša baruti a mamela a hlompha ntate wa gagwe ga gona lešaka le tlo go rutla motse o tla ga wa tia bana ba belegwa go a tšwela pele e fela ge go ka ba le yo a itirago phokgo a itira poo motse o keke sebešo se ke sa tuka sa gotša sa tuka ga gona mme wa phokgo goba wa poo yo a ka kgotlelago ke ntate wagwe ntate o file bogoši go tloga ka legodimong ke a le botša lena bomme le tsebe taba eo le sa tlo dikgwetša di-divorce e fela wena ntate ge mme a dira tše di jwale ka tšego wena o seke wa belaela o tsebe gore ke peakantšho ya modimo o tsebe gore wa gago o sa tla mohlomongwe yo ga se wa gago ke tseba batho ba ba successful ba bangwe le di-spiritual leaders ba e le gore ba hlalang le bomme ba bona re sa tsebe mabaka ke ya mafe marara ba bona ba na le bona ka morago ba tšwela pele ke tseba some political successful politicians ba e leng gore no ba letile naga e ba hlalang le bomme ba bona
ba nyala le ba mo ba bobedi go be go tšhabega ene gona moo e ba tšhaba bophogo jwa bomme ba ba tšhaba bofebe goba bokheberetso jwa bomme ba jwalo tabe e gona ya phela le file di-example tša yona le di bone a re tšwele pele ka lengwalo la rena ngwana ntate ge go se pholo shaka ga le šwahliwe fela leruo le ata ka matla a tšona hlatsepoteri ke ya sa agego hlatsepoteri ke ya sa age ke hlatsepoteri ke ya a sa akego ke ya sa akego mofereka taba ke hlatse ya go fura mofereka taba ke hlatse ya go fura mokweri o tsoma bohlale mme ga bobone wa kelello o bo bona go se thata wa kelello o bo bona go se thata bona ngwana tate ge wena ka gare ka bophelo jwa gago o te phetiše pholo o ke kwa kgona go aga lapa la gago ge wena o le mofuri goba o le wena hlatse ya maka ka gare ga bophelo jwa lena o ke wa aga lapa la gago motho yo a kwerago lapa la gago goba a kwera ntate wa gagwe ga bohlale o nyaka gore a fuwe bohlale o tsoma bohlale o shotha bohlale e fela ba bohlale o tlo bonyaka bohlale jwa ka se bo bone e fela ba bohlale ba go ba le hlompho bomme ga ba bone bothata jo jwa go hwetša bohlale e le bothata ba bona go le sewe e leng gore se bonolo go bona e fela se tla nyaka bohlale se ke sa bogwetša seo se kwerago goba sa kwera mme wa sona ba lapa la sona ka go hloka kelello se ke sa bona bohlale mokweri o tsoma bohlale mme ga bobone wa kelello o bona go se thata ge o tloga mo o lebanego le lešilo o tloga o hlokile melomo ya tsebo go ira gore it is not good to associate le ditlatla ka gore ge o ka dula fase wa share di-ideas le lešilo goba wa dula wa spenda nako e itšego le lešilo o tlo no feleletša o tsamaya o sa gaina selo e fela ge o ka ba le yo a nago le botsebi o tla re go tsamaya mo wa ba o kene se seng jwale go o hlakane le lešilo motlho mongwe la go swana le lethuba go lapa la lona ka bolona wena mme wa ka mo next door le ke la go ruta selo le ke la go ruta sepe o tla tsamaya o le fela motlho mongwe le ka re le ya go ruta le tla go ruta tša go rutla motse wa gago le wena ke ra re bomme le hlokomele ka gore tše dingwe di-friend di re go nyatša bontate ba tšona tša e fetišetša ntho ewe le go di-friend tša bona and then ya ba ile ge go le sebešo se tuka seswa se ya pele go swana le sebešo se be ke tlhaloša ke re se go tetša ke media wa re no ka mo ntate o bolale mmeagwe yo le mongwe ka kua le ena na matsena ka re ga kgopolo eo le ena tsena ka re ga kgopolo eo jwalo nna ke re media o emiše ka go broadcasta goba ka go covera ditaba tša mahu tša batho ba go bolayana go swana nka fa mohlala o mongwe ka nako ela batho ba e gare ba bolaya boradipolase ba bašweu media o itše go gaša tabela ya phatlala poleke ka moka ra bona poleke ka moka borapolase ba bolaiwa ba bašweu that was because of the media it was the cause of the media se tlatla ba re se ka se go agiše sa gona maele a se ka go fa gona ge o tloga mo o lebanego le lešilo o tloga o hlokile melomo ya tsebo bohlale jwa matsebe ke go tseba tsela ya gagwe
bošilo jwa ditlatla ke ge ba iphora. Bona ba re sehlalifi ke seo se tlogo tseba tsela, sa tseba mekgwa yeo se swantse se phele ka yona, sa tseba ka mo swantse se operate bophelo jwa sona ka gona. E fela ge le ditlatla goba mašilo, bona ba tla tšwela pele ba iphora ba re re itshwere kana mokgono re diago. Bona botlatla jo go ka se bokgwetše fela ka mosadi wa next door le ka di-movie tša mo TV-ni. Di-movie tše dingwe tša mo di-TV di na le bad influence mo gare ga maphelo a lena, tšeo e leng gore di ka le ruta mekgwa ye mengwe ye e leng gore ka dia gore le se amogele ge mo setšhabeng ba bontate lona ba se le amogele. Ke tshepa re ntšheditše ngwana ntate, ene e re ke go tlhalošetše gape kere ge o na le yo mongwe wa go fora ka kwa ntle a bone sa ya go fa sona mo especially ge e le gore is married man. Ke ra wena mme wa lešilo re balang ka wena kamo a ka go rekela di-chips tšatši lana le fela. Se sengwe a ka se tsoga file sona kare o na le di-commitment, o na le budget is committed, o e tšea ka tšhelete ya go fa wena a na le lapa ebile le budget ya go le committed. Phafoga morobadi a re tšwele pele. Bošilo jwa ditlatla ke ge ba iphora, lešilo le kwera ge le lefišwa, lešilo le kwerwa ge le lefišwa. Baluki ba kgahlišana, baluki ba kgahlišana. Bona lešilo re le bona gabotse ge le diile diphošo e le ge re le lefiša. Bona ke go tlhalošeditše gore ge o le wena sefebe o le motho wa mme, ntate wa gago na le right ya gore a go samontshe, a go sue ka adultery. Bona ke rile ge le wena setlatla sa mme sa ntate o dia bokhebereshe le wena, mme wa gago o na le bohlatse jwa gore a go sue ka adultery. Bjalo lešilo re le sega ka nako eo le lefišwa, mme ba le ka nako eo le gore na ba go loka re a kgahlega, rena ba go se dire bofebe re a kgahlega ge lešilo le lefišiwa. Pelo e tseba bohloko jwa yona, lethabo la yona ga le tsenwe ke yo šele. Bona pelo ya lerato, pelo ya lethabo e tla tsenwa ke wa lethabo goba wa lerato. E fela pelo ya lerato e ke ya tsena ke yo mobe ka gare ga yona. Go ira gore go dia tša bošula go le wena mme wa setlatla yo re balang ka wena le kgono mo, o dia tše bošula go ntate wa gago, o tsebe gore ga gona lerato, ga ana rumo go pelo ya gagwe ya lerato. Pelo ya gagwe ga ana le rumo ya go accommodate ya lerato. Pelo e tseba bohloko jwa yona le lethabo la yona ga e tsenwe ke yo šele. Ngwako wa yo mobe o tlo šwalalanywa, wa šala go taga mokutwana wa moloki. Ngwako wa yo mobe o tla šwalalanya, wa šala go taga mokutwana wa yo mobe, wa šala go taga mokutwana wa lokilego. Se se hlaloša ngwana ntate, se hlaloša gore ba luki modimo o tla ba utlwela bohloko, o tla ba le bona, o tla ba blessa ka dinako ka moka, ba o gotša wa tuka. E fela ka gare ga lena le banyalani, ge wena mme wa setlatla o ka hwetša o telela o nyatša ntate wa gago dira dutše ka moka, modimo o tla šwalalanya motse wa lena, o tla ba bakela motse wo dipati, o tla o šwalalanya. Mme ge yena moloki yo e le go ntate we o tla o šala ka gara mokutwane, mme a gotša sebešo sa tuka. Go na le ditsela tše o rego di lokile, go na le ditsela tše o rego di lokile, mme kwa pele ya tloba tša lehu. Wa utlwa ngwana ntate, go na le ditsela tše e le gore wena o tla re go di lokile, mme kwa pele go ba tša lehu. Ge Sathane a go tshwere, a go driver, a go šomiša,
a gona se sengwe sa yang go pasela ka sona wa go pasela ka lekhu tseba gore ge Sathane a go tshwere ya go šomiša a gona le sa yang go pasela ka sona pasela yang go fa yona fela ke lekhu ge o le ntate o ena le mme ya go go telela o mo rapediše gobane ka mo re bolela ka bomme ba mašilo ba go ithubela motse ka bo bona lengwela la rona le rialo gobane motho yo o ikepela molete ka bo yena o ipiletša lekhu le lekgole le yena o iphatela sediba sa lekhu se lekgole le yena go na le ditsela tše o re go di lokile mme kwa pele ya tlo ba tša lekhu le ka lesego pelo e ka hlokoga le ka lesego pelo e ka hlokoga le ka lethabo e ka šadiša nyamo gwa di utlwa ngwana ntate pelo e ka tistepega ka maitshwaro a gago wena motho wa mme mo go ntate wa gago o ka mo tistepa pelo le ge go ka diega gore go ka ba le lethabo e fela lethabo leo le khurupeditše manyami go tla no ba jwalo lethabo le ke la ba gona lethabo le ke la ba gona go tla no tšwela pele ka manyami le ka lesego pelo e ka hlokoga le ka lesego le go ka no nsegiša go ba mo segiša pelo ya gagwe e ka no kwa bohloko e ka no ba le ka gare santše kwa bohloko le ge le ra mosegiša e ka hlokoga ba e ka hlokofala le ka lethabo e ka šadiša manyami le ge o ka claima wa pretender gore o thabile goba wa claima go ntate wa gago wena mme wa setlaela wa claima gore no o mo thabetšo e fela tabe eo still ka ge ntate yo a lokile modimo wa gagwe ebile a ena le ena a ka no mmontšha gore ke go pretender ditaba tše a bona a šetše ka manyami fela le ge taba tše di le gona pelo ya mokgelogi e khora ditsela tša yona monna yo bolo o khora tša gagwe tsela ya mokgelogi e khora ditsela tša yona mme monna yo a lokilego e le go monna wo bolo o khora ditsela tša gagwe bona mo re bolela ka mosadi wa setlaela yo a thibela go motseka ka bo yena go thwe wena mosadi wa setlaela pelo ya gago e tla khora tsona tšeo ditaba tšewe tša botlatla tša go ithubela motse e fela ge le ntate yo o thubago motse wa gagwe gobane yena a sena le tšona a tshwere pelo ya botho ya go loka e tla tšwela pele ka go loka ga gagwe o tla tšwela pele a kgorile tuko ya gagwe pelo ya mokgelogi gobane tše di dira ke bakgelogi bao e leng gore ga ba sana le morena dipelong tša bona morena o tšwile dipelong tša bona go tsene diabolosi ke ena a bušago maphelong a bona pelo ya mokgelogi e khora ditsela tša yona monna yo bolo o khora tša gagwe lešilo le dumela taba tšohle mohlale o hlatha dikgato lešilo le dumela ditaba tšohle mohlale o hlatha dikgato go e ra gore yo lešilo ke yo a re go wa ratega wena mme wa setlaela re balago ka wena mo lekgolo mo o tlo no tšama o tšea le matlakala ka moka ka mopatene ka gore o re wa ratega e fela go le ka ba o le mme yo bohlale o tla kgetha wa tseba gore ke kgethile ntate wa ka ke yo and then wa hlatha tše di go lebanego bjale yo e le go setlaela o tla tšama o lela magodu a ka mopateng ka moka a re no a tšhirela ka la gore ke a ratiwa gantši a gona go ratiwa e no ba ge ba go tlaetša lešilo le dumela taba tšohle mohlale o hlatha dikgato yes of course go le lešilo ga o kgone go gana o tšea tše tšohle ka moka ga tšona tše ba go fa go tšona bao ba go timetšago e le go bona di-boyfriend le tše dingwe le bao e leng gore ba go timetša dingaka le tše dingwe tše ba go misleadago mohlomongwe o kgenda mo go bona dio tšane tšeo ka moka ga tšona mohlale
mohlale ke mašie o šikologa bobe lešilo la letšeke ga le belaele yo bohlale wa šia a ke a thoma a dia bokhebereshe pele ga mme wagwe a ke a thoma a roga ka mme wa gagwe a ke a thoma a dira tše dimpe pele ga mme wa gagwe o tšhabana le sebe o tšhabana le bobe ka dinako ka moka e fela lešilo la letšeke la gommela la re ge le berwa go sa leseana la tšwa le mmetše menwa different ya ka mogodimo kang lešilo la letšeke la go tšwa la belegwa la re ge thoma mela menwa ka mogodimo ga le belaele lona le no bona go lokile le ge le ntše le senya le thuba lapa la lona ka bolona go ra gore ke setlaela ntho ke le kwaela tšatšing lešilo le dumela tša tšohle taba tšohle mohlale o hlatha dikgato mohlale ke mašie o šikologa bobe lešilo la letšeke ga le belaele lebitso la ntate ga le bokwe ga re tšwele pele lengwalo la rena ngwana wa ntate lengwalo la rena la lekgone ke go gopotša gape le bolela ka lešilo la mme leo le tithubelago motse ka bolona mohlolo mongwe o ka no kgotša go e na le ditšhomi ba mofora o ka no kgotša go na le di-boyfriend ba mofora o ka no kgotša go na le ditšhomi tša di-female ba mofora e fela yena a sa lemoge gore ba mofora gobane o šomiša ke satane batho ba batlago mo ba gona ba mofora ke mangolo ya satane o tla thoma go di lemoga mohlale ka gare ga bothata go a ba gona a thoma go lemoga gore batho ba le ba llahletša bjale gore rialo motho yo mojalo ke setlaela ka ra a kgona go lemoga ditaba tšeo e sa le ka pela o di lemoga ka morago kore o reactive ga a proactive bona ngwana ntate a re tšwele pele ka lengwalo yo pelogale o tlo dira tša bošilo yo maano mabe wa ihloiša bokgwa bja setlatla ke bošilo mohlale seala ke tsebo bona wena go le setlatla ga ona ntho o tlo go e buda ka gare ga botlatla joo se o tlang go se buna ke bošilo fela and then o tla buna go te hloriša bophelong jwa gago ka re mo bophelong jwa gago ka se tipsine ka ge o na le double agenda o e na le tšeo di rerago ka theko o tla ba le ge o te hloriša ka gore o na le double agenda and then ba bohlale ba tla nna ba na le dipelo tše di sekegilego ba na le tsebo ba na le lethabo wena bokgwa jwa gago jwa botlatla ke bošilo fela mme o tla nna o itshwenya pelong ya gago o tla nna o balabala o tla nna o na le merero e mengwe ya ka theko ye e leng gore ga ya mantšhe lelapa la gago le ntate owe ya mantšha le wena maybe le your future family goba le botše dingwe jwale jwalo gomme ge o sena guarantee ya ka kua o rerago gore o ya ka gona yo pelogale o tlo dira tša bošilo yo maano mabe o tlo ihloiša yo maano mabe bokgwa jwa setlatla ke bošilo mohlale seala ke tsebo babe a balotšhe ba botse babe a balotšhe ba botse bakgopo ba lobe kgorong ya bolo lengwalo la rena mo le reno ba bakgopo ba dipelo tše dimpe tše ba tla dula ba hlankela ba bolo ba lokilego ba o e leng gore ba tsamaya ka tsela e lokilego gore wena o le mme mohlolo mongwe ka re bolela ka mme wa letla wa setlatla mo go o na le pelo e mpe ka dinako ka moka o tla nna o hlankela ntate wa gago o tla nna mo hlankela ka mokgwa wa gore o keke wa promotiwa in your life o keke wa kgwetša mmereko ge le gore nyaka mmereko o keke wa kgwetša ene ka paifo o tla nna o hlankela ntate wa gago ka dinako ka moka modimo o tla tshwara tše di go lebane go tše di botse ka dinako ka moka mme a dira gore o dule o hlankela ntate yo
o tla di tshwara mme ge bao e leng gore ke ba dipelo tše di botse ke bao e leng gore ba tlo amogelwa ka kgorong ya lerato ka kgorong ya modimo mme ba babe ba ke ba e bona kgoro ya legodimo ba ke ba e bona kgoro ya bolo ba ke ba e bona kgoro ya tsebo ba ke ba e bona kgoro ya lethabo ba ke ba e bona kgoro ya bophelo ba ke ba e bona kgoro ya tatišo magodimong bokgwa jwa setlatla ke bošilo mohlale seala ke tsebo babe a ba lotšhe ba botse ba kgopo ba lobe kgorong tša ba bolo motlana o bekwa legagabo motlana o bekwa legagabo mohumi o ratwa ke ba bantši monyatšagabo o a senya monyatšagabo o a senya mohleka bahleki o tlo ba wa mahlatse tseba wena ntate gore go nyatša lapa la gago o tepakela madimabe o ke wa khwetša dimpho tša go tloga modimo o ke wa promote in your life o ke wa upgrade in your life tše ka moka ga tšona o dipakela madimabe o tepakela o ikgogela magala tlhogong ya gago o ipakela magala a mogolero o ipiletša ona godimo ga tlhogo ya gago gobane o ke kwa ba le lehlogonolo o ke wa atlega bophelong jwa gago tše di botse ka moka ga tšona di tla lebana le bao ba sa senyego pele ga modimo di tla lebana le tšeo e leng gore di tla lebana le bao e leng gore ba tsamaya ka tsela ya nnete ka tsela ya modimo babe ba lotšhe ba botse bakgopo ba lobe kgorong ya ba bolo motlana a bekwe matlana o bekwa le legagabo mohumi o ratwa ke ba bantši monyatšwagabo o a senya mohlekahleki e tlo ba wa mahlatse go nyatša tša gago ba tša geno ba tša lapa la gago wa senya mme ge yowe e leng gore ga a nyatše o hlompha ntate wa gagwe tše ka moka ga tšona di tlo mo lebana le yena tše di botse e fela yo e le go mmotlana goba le yo a nyatšago ba gabo o a senya mme e tla ba e le ge a tlo ba a hlolela ka hlolo ya gore a sokole bophelo ka moka ka kgonthe ba rera bobe ka kgonthe ba rera bobe ba timetše ba rera bobe ke ba botho le potego ba rera bolo ke ba botho le potego jwale fa se hlalošegago mo ke gore ngwana ntate ge o rera bobe ge o rera tše dingwe tše di sa lokago o tsebe gore o timetše mme bao ba rerago tše di botse ke bona bao e leng gore ka dinako ka moka ba tla atlega maphelong a bona ke bona bao e leng gore ba batlegilego ba tla ba ile batho ba botegago maphelong a bona pele ga modimo tla batla jwale ge e le wena mme o na le double agenda o rera tša gago tše dingwe tše di tsebago ke wena lekgotlana la gago la hlogo ya gago o tsebe gore wa madimabe o tsebe gore no o timetše e fela ge e le ntate a le yo bolo a tsamaya ka tsela o tsebe gore tše tšohle ka moka ga tšona di tla bua tše di botse di tla bua godimo ga hlogo ya gagwe ka kgonthe ba rera bobe ba timetše ba rera bolo ke ba botho le potego dikudumela tšohle di na le matšo a tšona go bolabola ga melomo go fela go iša tshegong dikudumela tšohle di na le moputso wa tšona o ka ba o tšwa dikudumela ka go senya o tla hwetša moputso wa gona wa tšwa dikudumela ka mokgwa gore o dira tše di botse o tla hwetša moputso wa gona dikudumela tšohle di na le tefo ya tšona dikudumela tšohle di na le moputso wa tšona ge ba o tšwa dikudumela ka go senya o tla hwetša moputso wa gona wa go senya ge ba o tšwa dikudumela ka go lokiša lapa la gago o tla hwetša moputso wa gona wa go lokiša lapa la gago
and then ke sewe e leng gore se nyakega go bana ba modimo ka moka ga bona. Ga re kweng ditaba tše di kudumela tšohle di na le matšo a tšona. Go bolabola ga melomo ya go fela go iša tshegong go ira gore go bolela tšeo e se go tše di botse go tlo feleletša o seguwa mathomong mafelelong ka gore o tla ba e le gore wena o hlankela modimo yo šele ga o hlankele modimo wa nnete, and then e tla ba e le ge e le gore o le mme o kgelogile goba o bolela tše se go tšona tše di wrong, o tla feleletša bophelong jwa gago o segiwa. O tla segwa ke bagotsi, ntate wa go tibosa, o tla sega ke bageno, o tla fetoga, o tla ba hlatswa ditswana, o tla ba hlatswa dikobo, o tla fetoga mmereki goba o e leng gore ba go hlompha, o tla fetoga setlaela goba e le gore ba go hlompha. O gona ntate yo mongwe re tsaya lena kereke ka mola mme gagwe o ile a mo hlasela e le ge ya bolela ka sethepu a lwa le yena gane ba le ba separateile mme o ile a feleletša o ka re wa gafa e le gane ba le go hlaka lena mo tseleng o bona segafi fela. Jwalo e le ge e le gore mmeo ba gabo e ba mo hlompha, mmeo ba dutše pleke e leng gore ba dulegile e be le ge a dula ka gare ga mabonyobonyo. Ga jwalo o fetogile le fela le ba le ba mo hlompha ba sa mo hlompha, le bala ba gabo e ba mo hlompha ba sa mo hlompha. Jwale hlokomela wena mme, hlokomela wa bona mahlo a ka ke a manyana a advocator. These are the Chinese eyes ka sepolelo ya Seesimane. Bona mara go ka bona ke kgonne go a bula so, bona ka bula so ai gore a re tabe go botša go is very serious. Hlokomela wena setlatla, hlokomela wena botimedi, o tla ba bothateng, o tla seriwa, o tla fetoga setlatla pele ga ba go hlompha. E le ge o itiretše ka bowena o e senyeditše motse ka bowena. Dikudumela tšohle di na le matšo a tšona. Go bolabola ga melomo go fela go iša tshegong. Lekhumo la mohlale ke seala, bošilo jwa setlatla ke bošilo. Hlatsitereši ke monamolela batho. Hlatsitereši ke monamolela batho. Sebata maka ke mofuri. Bona wena ngwana ntate, ge o ka ba le boitshwaro o tla tlega bophelong jwa gago. E fela ge o le mošele o na le pelo e mpe o tla buna fela botlatla goba jona bošilo bophelong jwa gago. Modimo a ke ka go putsa, modimo a ke ka go kola mogao, modimo a ke ka go fa selo bophelong jwa gago. Se a tla go pasela ka sona ke lego. Jwalo wena o le go yo bonolo yo bolo, wena o le go yo tlhankela go taba o tsamaya ka mo ditaba di tshwanetseng ka gona. O tla hwetša monamoledi, o tla ba monamoledi wa batho, o tla thuša batho gobane o tsamaya ka nnete. Mme setlatla e tla ba e le sebata se segolo seo se bitswa go mofuri gobane ke setlatla. Hlatsitereši ke monamoledi wa batho, sebata maka ke mofuri. Wena o fata go maka, molomo wa gago tšwa maka le tše dingwe ka moka tše dimpe. O tsebe gore wena o ipakela magala a mokgwele hlogong ya gago, o ipakela bothata gobane ke wena mofuri. Bophelong jwa gago o na le bofuri, o na le maka. E re ko go eletše ngwana ntate ke re no go ile wa batamela go mohlanka wa modimo, wa ipolela melato wa gago, tla tshwarelwa. E fela go ka kota malone o šwa re wa rapela o be o tseba gore tšeo di diago ke sebe, modimo ona a ke ka go tshwarela. E fela ka go tshwarela fela go ka batamela go mohlanka wa gagwe wa ba kgauswi le yena, mme wa ikgopelela tshwarelo. Mme motlotswa jwale ka bontate Masedi o tla bolela le modimo wa gagwe a go tshwarela. A re tšwele pele ka lengwalo lena ngwana ntate. Hlatsitereši ke monamolela batho, ke monamolela batho. Sebata maka ke mofuri. Go šia morena o tlo iketla ruri, go šia morena o tlo iketla ruri.
le bana bago ba tlo ba le setšhabelo. Bona ngwana ntate lengwalo la rena mo le re go ka hlompha modimo wa se tire yo bohlale pele ga modimo wa se nagane gore tše tsohle ka moka tšona go le tšona is obvious bo sonyo no ba le tšona wa tseba gore tšona go le tšona o di kry-ele ka baka la modimo wa tseba gore se sengwe go ba thuto ba bohlale o di kry-ele ka baka la modimo o tla ba e le yo bohlale o tla ba e le yo leng gore o tla batlega e fela ge o ka se di tsebe taba tšewe wa tšwela pele ka boikgokgomošo wa tšwela pele ka maka wa tšwela pele ka bofora o tla ba o le bothateng gobane le bana ba gago ba ka se be le boitšhabelo gore bana ba gago ba tla ba be le boitšhabelo ke gore o be kgausi le morena o dumele go morena gore morena a kgone go tla go atla bana ba gago a ba fe matšatši a bophelo a ba okeletše le dithuto a ba okeletše tšeo tšohle ka moka ga tšona lena bomme ba ditlata ba go se kgotsofale wa go nagana gore ka moka ra ke kgotsofale mohlomong ko kgotsofala ka kwa pele o lahlegile o timetše gobane mo o leng gona ke mo modimo a go kgethetše go gona ge o nagana tša ka kwa pele tšeo o sena go shoka tšona ga o tsebe le gore tla lasta 1 week ba di tla lasta 2 weeks ka re bontate ba bangwe ba bohlale ba rata go ratana le bomme ba bangwe ba bona go le bontate ka go tseba gore support ya bona e tlo ba e nyane e fela immediately ge ntate wa gago a go hlala ba bona gore support ba tlo le bana le yona ba go tšhabelela wa thoma go tea dikarata wa thoma go fetoga setlaela wa thoma go tšama maketa bontate kua dipalonch wa thoma go tšama maketa bontate kua le kua e le gore bona le ntate wa gago wena o ne o te senyetša motse ka bowena setlatla tena ke thetša ngwana tate ko go botša ditaba mo kere ko wena setlatla se wena se hlalefe ge e le gore o tlo ba te thubela motse ka bowena lekhumo go šia morena o tlo iketla ruri le bana bago ba tlo ba le setšhabelo go šia morena ke mothopo wa bophelo o efoga merero ya lehu go šia morena ke mothopo wa bophelo ke something se se tlo go dia gore o khwetše bophelo jo bo sa felego ke seo se gore go hlompha morena ke ntho e tlo go dia gore bophelong jwa gago wa tlege e fela go sa šie morena o re wena o kwena o itia gore ka re o hlalefile go feta modimo o itia gore ka re ka godimo ga modimo o tsebe gore o ikepela molete wa lehu ka bowena o tsebe gore ikepela lehu ka bowena o tsebe gore modimo wa phediša le go bolaya wa bolaya ke ra ge ba o e tsebe taba ewe o na mo e tsebe go tloga le kgone modimo wa phediša le go bolaya wa bolaya jwale go le setlatla o te senyetša lapa ebile o ikepela molete wa lehu ka bowena o tsebe gore modimo ona o tla go bolaya gobane modimo ona wa phediša le go bolaya wa bolaya go šia morena ke mothopo wa bophelo o efoga merero ya lehu ya lehu bokwala jwa kgoši ke bogolo jwa setšhaba ge se notlega go senyega mmušo bokwala jwa kgoši ke setšhaba ge se notlega go senyega mmuši se se hlaloša ene ge o le mme o senya lapa ka bowena o tsebe gore wena ka bowena o te senya leina mo bathong ba ba di bonago ba bathong ba e le gore yo mongwe a ka shera le bona o tsebe gore o te senya leina goba ga magagabo motho yo ge a ka shera le bona goba ga bageno ge a ka shera le bona o te senya leina jwalo go dira jwalo o tsebe gore wa nyatšega wena ka bowena le ge e le gore wena o tla ba o sa lemogo sewe o nagana gore mohlho mongwe ke bohlale jwale o tsebe gore batho ba tla ba go hlomphe gore wena ka bowena o thome o te hlomphe and then go thoma o nyatša ntatago bona re bolela ka mme wa setlaela go thoma o nyatša ntate wa gago go raya gore a mo hlomphe ga ka re 1 wa 2 a re 3 wa 4 ga mo hlomphe go ka moroga ka mo hlomphe jwale gore o tlo khwetse paballo o khwetse tshireletšo ya bophelo le gore o khwetse matšatši ya bophelo ke gore o hlomphe ntate wa gago yo wa go nyetšego a go ntšhetša dikgomo gobane ke yo mo kgethetšego ke modimo gomme ga se ka dinako ka moka o ka khwetša go lenyalo batho ba lenyakile lenyalo ba le hloka yes yo mongwe a ka nna rae nna le ge ntate ya ka ntlhala ke sa nyaka lenyalo
yes se botlhokwa ka bophelo lenyalo ka no sa le jaaka mara bophelo ka re bophelo bo bo babaletswe ka baka la ntate yo bo na le yena modimo wa gadime bophelo mara bjale ge o tlhokofala ke ra go tswa mo modimo go tšeela tšele go tša gago tšele go tša ka molapeng le di šala ka bo tša ka molapeng le bo goditše bophelo le kgaogelo ka baka la lapa le baloi ba palela ko go loya tše tsotlhe ka moka ga tsona bjale go e tswa ka kua tša ka mo di šala ka mo baloi ba go namela ka godimo legole a tsena lebitso la ntate ga lebokwe ga leboko lebitso lena go šia morena ke mothopo wa bophelo o efoga morero wa lego bokwala jwa kgoši ke bogolo jwa setšhaba ge se notlega go senyega mmušo mosefele pelo o ne hlaloganyo kgolo mosefele pelo o na le hlaloganyo e kgolo wa sebefedi o na le hlaloganyo e kgolo wa sebefedi o runya bošilo mosefele pelo o na le hlaloganyo e kgolo o kgona go controla bošilo jo bo ka ba go botswelela ka yowe a le go kgauswi le yena ge o na le mme go le setlatla mme wena wa ba o sa fele pelo o tla ba o le yo bohlale gobane o tla kgona go controla the situation o tla kgona go controla the situation mme wa kgona go dira gore dilo di seke tša ba worse ke seo se hlalošago mo mosefelo pelo o ne le hlaloganyo ye kgolo wa sebefedi o runya bošedu mosefele pelo o na le hlaloganyo ye kgolo kgona go beakantšha ditaba gabotse ditaba tša no tšwela pele le ge go thathafa mara wa se tlaela yena a o namile o runya bošilo wa senya jwalo bošilo ke botomo bošilo ke bolwetši bo nyaka gore bo alafiwe go na le mahlatsi o ka kgwetša go alafa wa fola pelo tšhweu ke phelo jwa mmele ke phelo jwa mmele pelo tšhweu ke phelo jwa mmele le hufa ke bolwetši mašapong bona ge o na le pelo ye tšhweu ke bophelo e fa gore o phele gabotse go e na le pelo ye tšhweu ya lethabo go e na le pelo ye tšhweu ya lethabo e go fa gore mmele wa gago o dule o thabile gabotse e fela go ka thoma ba le lekhufa leo le bakago gore mme wa gago di ya bokhebereshe bona ge mme wa gago a di ya bokhebereshe o ile o thoma go ba le lekhufa la gore ga le ntate wa ka mme wa ka roba le bontate ba bangwe e swana le ge ntate ya ka di ya bokhebereshe o ile o ba le lekhufa and then leo le hlalošang gore o ka se dulege bophelong ba gago mme ona le khufa lewe le go tshwenyago ka baka la botlatla jo bo diago ke mme wa gago o ba le khufa leo le go tshwenyago ka botlatla jo bo diago ke ntateo e re no hlaloša gabotse re ka baka la botlatla jo bo diago ke mme wa gago ka re bolela ka mme wa setlatla mo and then lona le khufa lewe le tla go tshwenya marapong o ka nna wa thoma wa bajwa o ka nna ba le malwetši ya disukiri o ka nna ba le di-high blood o ka nna ba le nene di-high blood disukiri le malwetši a mangwe a go swana le ya nawe a mangwe a creator ke pelo go se dudušege go tshwenyega moyeng ke tšona tšeo di creatago malwetši di createla bontate ba malwetši ke tšona tšeo di createla bomme ba bontate ba kgwa ka pela lefaseng le ba bona ga ba bolaye ke baloi letla le apeša baloi maaka ba bolaya ke maitshwaro a bomme ba bona ka mmagaeng then ba createla malwetši a dipelo ba createla di-diabetes boenene tša hafola matšatši a bona a bophelo ba hlokofala ge ba fetša kwala tšea ba loela bea ka godimo la re o loile ke wa next door o loile ke mammang ga e gona taba eo ke a e ganetša nna moetapele wa Innoslopa Holiness Church bontate ba bolaya ke bomme ba bona ka bo bona le lengwalo le le hlaloša seo ga ke bolele seo fela ke setswago ka hlogong yaka le lengwalo le hlaloša seo pelo tšhweu ke phelo jwa mmele le khufa ke bolwetši mašapong mohlakiša ba botlana o go buša mmupi wa bona mohlakiša ba botlana o go buša mmupi wa bona
yena eo we o godišwa ke tsheba hloki yena yo o godiša ke tshetša bahloki yena yo o godišwa ke tshetša bahloki bona se se tšwelago mo ngwana ntate ko gore wena wa pelo ye šweu o tla phela go ile e fela le ge pelo ye šweu o ikgwetša ka baka la thekgo ya mme wa gago e fela go ka ba le lekhufa ka baka la tše mme ya gago a di diago o tlo se phele nako e telele lekhufa di a tsena mo marapong wa hlokofala go tsena ka re ga marapo ke mo go tsamago madi mooko le botše dingwe wa hlokofala ke ka mo ke re bontate ba bantši ba le ba bona ba hlokofala no ba loile ke baloi ganthe le ge ba bolaile ke bomme ba bona ka baka la maitshwaro a bona gopola ntate ke nku lela teng tše dintšhi tše dimpi di ba diregela bontate e fela ba no gomola ba se di shere le lena gobane ntate ke nku o llela kobong o llela teng yo mobe ke yo a hlakišago ngwana wa modimo goba yo a hlakišago bana ba modimo gobane yo jwale ka yowe o tlo ahlola ke mmupu wa bona mme ge o tla mo dira gore a hlake o tlo mo iša hlakong o tlo dira gore a hlake ge o hlakiša bana ba modimo ba o hlakiša ngwana wa modimo mmupu wa bona goba mmupu wa yo mo hlakišago o tla lwa le wena go ira gore yo la mo hlakišago a ka se lwe le wena ka bo yena yo a mmupilego ke yena a tlo go mo lwela o tla lwa on his behalf wena mme go hlakiša ntate o tsebe gore ntate yo a mmupilego e le go modimo wa magodimong o tla mo lwela mme wena o tla fetoga lefela la lefela o e lwa le yena goba o na le di-double agenda goba underground agenda o tla hlakana le bothata mohlakiša ba botlana o go boša mmupu wa bona yena yowe o godišwa ke tshetša bahloki yo kgopo o ušwa ke bobe jwa gagwe yo bolo o golofela lehung bohlale bo agile mo pelong bohlale bo agile pelong wa yo a nago le hlaloganyo le letswalo la lešilo le tla bo lemoga bona ngwana ntate lengwele la rena mo le hlaloša gore ge o le bohlale pelong ya gago o tla hwetša bophelo bo bo sa felego e fela yo a lego yo mobe bobe jwa gago jo bo tlo dia gore a wele mathateng mme wena yo bonolo goba yo bolo dira jwalo bophelong jwa gago ka moka golofela jwalo go fihla legong dira jwalo bophelong jwa gago ka moka o tla hwetša bophelo wa go sa felego mme ge o ntse o le jwalo o le yo bohlale modimo a ka feleletša a kwetše setlatla se bohloko mme sa kgona go ba le letswalo sa kgona go bona gore se dia bošaedi sa kgona go lemoga gore se dia bošaedi ga se nna bana ba ntate ke paebele lebitso la ntate ga lebokwe e re yo kgopo o ušwa ke bobe jwa gagwe yo bolo o golofela le lehung bohlale bo agile mo pelong ya wa hlaloganyo letswalo la lešilo le tla bo lemoga go rialo go ka gotlela modimo wa no rapela wa gotlelela ka bohlale jo jwa gago modimo wa go fele go jwana mohlho mongwe setlatla sewe se be go se go rera goba se go tlaiša ba se diraene se ka fitlhelela se go lemoga gore wa nnete yo bohlale sa emiša sa gomiša maoto mo go mererwana ya sona le legotla la sona la monagano sona setlatla se sa mme sa mosadi yo kgopo okay le letswalo
la lešilo le tla bo lemoga. Toko e thekga setšhaba. Toko e thekga setšhaba. Sebe ke kgobogo ya dilete. Toko e thekga setšhaba. Sebe ke kgobogo ya dilete. Bona ngwana ntate, ge o lokile wa lokela Modimo, wa loka ka nnete, o tla lokela lelapa la gago. E fela go ka bona o paletše go lokela lelapa la gago, go ra le Modimo wa mo lokela. O seke wa tephora wa re gane Modimo gona mo go wena. O seke wa tephora wa re gane ko wena ga Modimo. O na mo te tsebe gore wena ko wena ga Satan. Gobane go sa loka, o ra rudia tše dibe. Ene tšeo tše dibe tšeo di dirago ke tše Modimo a sa kwane go le tšona. Ke ka mo ba re go toko ke a ba bonolo. E fela ba babe ba tla tsamaya le merero ya bona e mebe. Toko ke a ba bonolo. Mme ge toko e le gona ke seo se tla go amogelega pele ga setšhaba. Ditšhaba goba setšhaba se tla go amogela. Mme yo mobe goba wa go se ba le sebe a tsebe gore tabewe ke kgobošo, ke kgobogo goba ke kgobošo pele ga Modimo le pele ga setšhaba goba pele ga ditšhaba. Go le yo mobe o tsebe gore ke kgobošo pele ga Modimo goba pele ga setšhaba goba pele ga ditšhaba. Batho ba go sega wa go bogile, batho ba go sega le ge le gore ba ka se ba go botša, ebile ba go dia setlaela ba ka nama ba batamela gausi bana ba go tšhela moya. O ka no kgotša e se ba setho ba basadi ba ba go tlaetša go le ba banna di-boyfriend le boine, and then ge ba go botša gore ba go rata ebile ba ka seke ba re tlhala monna a gago, mara ka gore ba tsa gore ka se kgone go support, mara ba tla go tshepiša go rata, mara ba tseba gore ba go thuša go senya motse wa gago. Jalo wena wa setlaela lengwalo ke le tlile ga gago go tla go ruta. Bula ditsebe. Bohlale bo agile mo pelong ya wa hlaloganyo. Letswalo le lešilo le tla bo lemoga. Toko e thekga setšhaba. Sebe ke kgobogo ya dilete. Kgoši e kgahlwa ke lata le bohlale. E tlo galefa wa go leša batho hlong. Mo go hlaloša gore ngwana ntate ge o kgahla yo a go nyetšego go swa le go kgahla kgoši, mme tla ba ile ka mo go swanetšego ka gona. E fela go ka palela ke go mogahla, o tla galefa boka kgoši e galefetše molata wa yona yo a sa tsamaiše go ditaba gabotse. E fela kgoši ge e goditše molata go tsamaiša ditaba gabotse e tla thaba. Bjalo wena go le wena mme o lešilo o sa tsamaiše ditaba gabotse, ntate wa gago o tla galefa. A ke a sega nne, o tla galefa. O tla go galefela kudu go swana le kgoši ge e galefela molata wa yona yo a sa tsamaiše go ditaba gabotse. Kgoši e kgahlwa ke lata le bohlale. E tlo galefela wa go leša batho hlong. E tlo galefela wa go leša batho hlong. Jale ge o le molata wa kgoši o hlalefile, wa dira tše di swanetšego, o ke wa diša kgoši dihlong. Jale go swana le ge le wena mme wa ntate wa itšego a go nyetše, wa dia tša go tšwa tseleng, o diša ntate o la dihlong. Ka gore kgotša ebile nako e nngwe ntate wa tseba le batho bao mohlomong o dulago le bona ga ba lebeletše maemo a bona standa a le fase. Jale go ira gore o modiša dihlong, ka gore go ira gore o computer le batho ba bangwe ba fase. Jale ke tšona tšeo di ka hlabišago kgoši dihlong ge e le gore ko wena molata wa go se tsamaiše ditaba ka mo di swanetšego. Jale bana ba ntate ka gare ga lengwalo la rena la lekgono re ithutile tše dintši. Bao e leng gore be lenkwele ke a leboga lenkwele, ba ile gore ala nkwa ke tlo re ge ke fetša ka posta ntwe mo go my timeline la ekwa, ke tlo re ge ke fetša mo ka e tshela ka gare ga YouTube, ka e downloada ka e tshela gare YouTube, la e hwetša ka gare ga Twitter, ka gare ga enene all resources le tla re hwetša. And then ka gare ga WhatsApp le gona ke tla le romela le mo go di WhatsApp group jwalo. Le tsebe gore go bohlokwa gore motho wa mme a hlomphe ntate wa gagwe. Le tsebe gore go bohlokwa gore motho wa mme a se ka thubela lapa ka bo yena,
gobane tabe ba le kae e dira ke mašilo e dira ke mašilo mme wa lešilo ye a te thibela go lapa ka go yena mme wa sa tlhomphego ntate wagwe mme yo a roga ka ga ntate wagwe mme yo a rogo ge ntate a re 2 yena a re 3 mme yo a na go le mekgwa goba magotlana ka ntle ba mme yo a na go le magotlana ka di social media ka di phone go ene mme yo a dirago tša gagwe a le noši jwale ke tsona tšeo di ka dirang gore modimo a tle a otle mme yo mo jwale ka yo jwale go sa tšhabe modimo hlompha ntate wa gago ge ba wa motšhage ba go sa motšhabe tswela pele ka go monyatša e fela go motšhaba hlompha ntate wa gago gobane modimo o rumile ntate gore ntate a tla hlokomele bana le mme ke maikarabelo a ntate yago a hlokomele family and then ke mo e leng gore le ga bereka mme a sa bereke ga ana bothata ntate gobane wa tseba re ke responsibility ya gagwe mara e re go direge phosho go bereke mme ntate a se bereke ke mo tlo go tla go tseba ke mo tlo tla go bona bothata mme a tswafe go namela ka godimo ga ntlonne a leka go ba le mošaka mka ga bona gore no wena you are too small mo go yena a roga ke go ba dire dutse ka mka ga tsona ke gore go bontšhe gore wena you are very small mo go yena o tla bona a thome go fa le dieta gore mo pholotšhetše ge ba yena wa theogela ntheo ke lenyatšo eo e bontšha fela gore no ra gore wena ka ra o theogele jale o swanela gore o le mpholotšhetše le dieta ge o hlompha ntate wa gago go ya ka lengwalo le goba go ya ka modimo wetha ntate wa bereka goba a bereka o swantse mo hlomphe bona ngwana ntate ga ke bolele ka nna I'm a successful businessman. Now I'm a successful businessman. I'm running my private school. And I never like a plan at the business day for the atla. You're going to sebela le ge le gore go tla ba go diela phosho ka go sebela di satla. Ke tlo rana business ya di funeral e tlo ba gona in every town. Mara ga na mushara ke go shumisha mushara mara go shumisha funeral cover and then ra ba le undertaker ya rena ra khona gore join the group scheme our clients and then le khwetse tšhelete ya go boloka go lentšhi go 30,000 go 20,000 jwale jwale. That is on pipeline. Re go sebelengwe gape ka re go botse ka re diatla ke ilo tsena ka ga business ya import and export mo e leng gore ke tlo shumisha di warehouse jwalo ka gona go reka stock kwa China ka se reka ka less amount ka rekishetša di shop tša ma China le ba bangwe ba nyaka go reka metšhini ya di garage everything all this other stuff tša go fapana di suit tša go fapana all this they I will order them and have a warehouse mo e leng gore le tlo di hwetša ka bogauswi and then ke taba ka di gape le clearance mo go makula ge le gore goba motho mang kapa mane a rekile go sela se orderile a sena license yewe ya income and export ke mo ka mo cleara sona ka bua go SARS gore ba kgone gore ba molokolole sona ena o tla patela nna SARS o tla ba go ga mo go nna ke di business le gore ke ga plan ya tsona ke ka ga plan ya machonisi ye le gore tla ba licensed e tla bula di office kwa di tropong mo gohle and then ya ba ile gore tšhelete ya gago go swipe karata mola re tšea details tsa yona ge kgwedi pele ga ge ya go fela 5 days before and then system e tla e hloletša ka kua gore tšhelete la mogolo wa gago se o tsene ka mogola salary ya go tsene e bontšhago ka gona ya ba ile ge re tšea tšhelete ya rena re go adimile go yona at once rena ke cash loan ga se rena a bank mo e leng gore tla re tla patela ka kgwedi re tla ba re le cash loan bona ngwana ntate ke di business tse di le go gona gausu bona ka modimo ona ke nang go le yena modimo wa Enosh modimo wa Seth modimo wa Atama modimo wa ka ke ya go tshepisha ngwana ntate they will be implemented ke ya go tshepisha bona di tla go create le mmereko bona di tla go fa le more benefits wena ka gore tlo go tša mmereko ka kwa gare ga tsone bona re tla ba re le gona in every branch in South Africa why re swanetse go ba gona in every town ke baka la gore office ya gona a dituri ke office nyana e nyana fela ya tleke ka ete ba tleke tše pedi le waiting room ya ditulo tše tša batho ba 5 fela and then why re ka palla ko patela office nyana ka mkgono yes Strasbourg Sea College which is my private college o ka se go tše everywhere because ya tura is a huge big company e nyaka di property tše digolo gore kgone re operate and just standard tše di tlo approve ke di department jwale
this smaller office tša business tše ke di belago akere gore ke tše dinyalane ke tše dikgolo tšona mara e le gore a di na demand le no nyaka small office bona wena go utswa o tlo gore no advocate o mpoditše di-id tša go le nna ko copiša o ka se ya copiša ka re wena o na modimo o nyaka dikopiša o dikgotše thoma o tsene ka gare ga modimo o tsene ka gare ga tsela e re lego ga yona modimo a be le wena a go atle o tla ba le tsona ngwana ntate seo ke nago le sona gobane ke tla ba ke le ntate wa gago le wena o swantse o be le sona ke lebaka le o bona gore pholo e ke nago le yona ke foditša go batho ke e ke tšere go ntate wa ka wa magodimong se se le kwa go ntate wa ka le mo go nna se gona and then le wena o le ngwana wa ka o le leloko la kereke ge ke na le se ke tla ba ke na le sona le wena o tla ba le sona gobane go ka se ke go makatša o tla ba o se tšere go nna ke le go ntate wa gago ke tshepa gore wa e kwa logic e ngwana ntate ke tshepa gore wa e kwa this protocol o ke wa di fitlhelela go senke wa tla ka mo gare ga mohlapong o senke wa tla ka mo gare ga a re ka ena e fela o seke wa tla ka mo lata tsona fela o tle ka mo tle o phuthega le rena gore o khwetse bophelo gobane se bohlokwa ka bophelo go ka se khwetse bophelo tše re boletse go ka se kwa di khwetša the most important thing gore o khwetse bophelo go ka se be le bophelo you can plan all these things but o ka se kwa di khwetša ka ge e le gore di tla re ge di fihla tša go tša tokološi go tšere di tla re ge di fihla tša go tša satane ya go tšere a go šitše ka kua tulong ya gago ya ka fase ga lefase le re mo go lona di tla re ge di fihla tša go tša moloi le go lengwelo la satane a go tšere a go beele ka kua gae gago ka morago ga lebati ka morago ga pitša o mmerekela tšohle ka moka ga tšona ke ka bohloko ngwana ntate gore moloi ya go tšea ya go tlaiše a go tome mogopolo a thome go tlaiše e re pele ga lebaka le o le fihla o batamele go ntate wa gago o batamele go nna yo ke beilego ke ntate wa ka wa magodimong gore ke tle ke thuše wena ke tletše yona ewe tabe ke tletše go mo ke ya go tla go thuša wena ngwana ntate ga se ya go tla go tegola nna wankwa ke na le di-business tšaka ntle le gore ke bule kereke ke na le dipolane tšaka tša di-business tše nka kgona go tegola le family ya ka ya phela e fela kereke ga ya bula ke nna e butše ke yo a nromilego le taswa le leina la yona ke e file ke yo a nromilego o rile enosh nna ka eta fela ka kwa pele ka re global holiness church yo a nromilego ke yena yo a tlogo go ntšha ka gare ga bothata jo le go ka re ga jona yo a nromilego ke yena yo a tlogo go fa katlego bophelong jwa gago yo a nromilego ke yena yo a tlogo go kwela bohloko a go ntšha ka gare ga leraga le le go tantšego bona ngwana ntate e re ko gopotse gape ke re se ka nswantšha le dipasta tša go raloka masela motse mo stageng tša go ba le di-stage drama jalo o se ke wa nswantšha le bona ba go tšea di-crashers ba tsamaya ka tšona ka kwa chemistry direction o tšela ka nna wa fitlha kwa ntle le go reka wa practice a tla bona o tla kgona go hlotša wa fetša wa beya kwa tsamaya gabotse ba se tšona dio tšeo ba le tlaetša ka gore ba le bone gore no le robetše and then bona dio tša matrimony tša di-magic ba le wishago kwa fase ga se tšona dilo tšeo ga di go ka mogare ga bible ke dio tša satan dio tšeo bona ngwana ntate ga o omane ke nna o omana ke modimo yo ke ile go ka re ge re fitlha mo ra mokgopela gore go be go bolele molomo wa gago se ke go a bolela wa ka tše tšohle ka moka tšeo di kwa go tša molomong wa ka ga di tšwa ka molomong wa ka ga di tšwe go nna di tšwa go ntate wa ka wa magodimong ke dumela gore ngwana ntate re sherile go lekane go tla re ka sabatha ye e tlago e le go mokibela wa beke e tlago re tla kopana gape ka yena nako ela re kopanang ka yona le nrapediše bona ba ntate ke kgone go tshwara 9 o'clock ela ya lena jale ka baka la businessman ke na le commitment tše dintšhi e fela ga ke rate go hlaloša gore ke undermine modimo ge ke sa tshware nako ela ebile ga ke nyake go hlaloša gore ke a le undermine but you know that a businessman does not delay but rather delayed businessman does not delay but rather delayed jale ke ka mo ke re go nkeneleng diatlametsing fela le tsebe le be le kgolofele gore ke tlile mo for you merely or purposely ke rumilwe fa purposely to come and uplift the standard of your life and to protect your life through our heavenly Father, through our Holy Spirit, ntate wa ka wa magodimong, the Holy Ghost. Yo we a ilego a tla ka bahlanka ba go fapana a buša a tla
ka morena Jesu ya khwile go a tsoga le go te Holy Ghost yo we ke tsamayago ka tsela ya gago go fitla ga jwalo e fela ga ke re morena Jesu ke modimo ke re morena Jesu ke mohlanga wa modimo yo a le tshepišitšego mo go Johana 14:26 gore o tla ya le kgopela nna yo a le tshepišitšego mo go Johana 16:7 gore tla le kgopela nna yo wa boletšego ka molomo wa gago gore le yena a ka godimo ga modimo o tlile ka taelo tša modimo ene le nna ge ke tla ke tlatla ka taelo tša modimo mo go Johana 13:16 mo go Johana 13:20 mo go Johana 13:31-32 dumela ngwana ntate amogela thuto tša ntate amogela ditaba tše di tsene ka gare ga pelo ya gago di tla go fetoša bophelong di tsene ka gare ga kgopolo ya gago di tla go fetoša bophelong e fela ge ba kwena ga diabolose wa ba o nyaka go ganela ka ga diabolose o sa nyaka go tšea ditaba tše wa di dumela o tsebe gore ke go e gogetše magala a mokgwelere godimo ga tlhogo ya gago o ka se kgone ke motho o tla ba o swana le kgomo ya lebeleta o ka se kgone ke motho o tla ba swana le kolobe yo modišwa ena ile go a re ga a fetša go itlhapiša ga a rarela ka moga boya a kgotša e botse ka gare ga leraga jwale yo jwalo ka wena e tla ba ile ge ile gore o paletše ka polelo ya ka mono South Africa ya straten ba re go ne le go palela soda o tla ba paletše sota bona ntate bona wena o amogelago tseba gore no go fitlha ga jwalo rena ka inoši re sa tswaletše re le ditetše gore no mohlomongwe re tla re ge e boele ga level 1 or level 2 ba bula dikereke gore ye full time ke mo re tlo go ya gobane ga jwalo re lebeletše gore go opela re tswaletše melomo phuthego e tswaletše melomo go tla ba go se ka mokgwa re swanetšego ka gona o ka re ke go ba punisher and then they can still pray at home you can still pray at home ka ba rerela jwa ka ge ke rera jwalo ka gore ke bana ba lerato bona ba rile ke rerele le wena ba nyaka go ja dijo tše le wena ka re ge le gore ke bona fela e ke tlo no rera ka dia video ka se dire Facebook live stream be ke tla no dia video fela ka re ge ke fetša ka romela kwa go group ya bona fela then ba khotša theory mare bjale ka re bana le lerato ba ile ba re no advocate o se ke wa di fa rena fela dijo tše di fele bana ba ga bo rena gore le bona ba tle re ba ngwathele ba je le rena ba lebogeng bana ba ntate gobane ke bona ba go tla ka taba ena go rialo ngwana ntate re itebogela go modimo wa rona wa magodimong ya re filego bophelo a re fa le lerato a re fa le tšhireletšo a re fa le bohlale a re fa tše tšohle ka moka ga tšona a re fa le pelo tša go kgotlelela a re fa le tšhireletšo tše tšohle ka moka ga tšona tše di botse a di tlišetša go rena a re okeletša le matšatši ya bophelo a oketše wena a go okeletše matšatši ya bophelo ngwana ntate ge o ile wa ba le lerato la go thetša o re ge ba kwena yo o nago le ditokološe leno o re ka tšatši la tshebeletso gore re tlo bitša retla gobane ke ile ka le tshepiša kare gane ba le ge lockdown fela re tloya di-stadium ke ntho ya gona mainyamiša gore re ka seye stadium re ela batho ba e-50 then ge re tlo ya stadium o batamele ngwana ntate o fetse le rena 1 weekend fela o tla bona mehlolo a re o tshepiše mehlolo ela di-magic go ba ela di-stage drama ba actago ba no acta kwa rena re go bontšha ka mohlolo wa nnete wa mafelelo o leng gore o tla go fodiša and then ntle le go tlhoa bona tšatši dingwe tša di-stage drama o tla fola ngwana ntate go o ka tla kua bajwa o tla fola pele o tsamaya kua ka Sunday I promise you o tla ba fodile bona a ke nyako go tshepiša di-business a ke nyako go tshepiša mereko mara e fela ka paballo ya ntate wa ka wa magodimong ka mogau wa gagwe go o ka tla wa re joina a ka go kwela bohloko a go gaogela a go babalela wa tšhiba tše di le go pelong ya gago wa di a tšhiba ka moka ga tšona tšeo di balabala go pelong ya gago e lego seo e lego sephiri magareng ga gago le modimo tšona tšeo ka moka ga tšona ka di a tšhiba e re ko hlalošetše ge e re ko fe mehlala mebedi meraro ka rena ke wa lofa mehlala go na le mme a rokago diaparo tše e ba sena bogadi nne ya rokago dikobo tše o ne wa re go thoma go bereka mmereko wa go roka dio tše o ne bogadi gana bana go na le mme kauti o tlile a opela ka mo kerekene a dule mo o dula kua Madeira kua village ke tswa go yona mara he re bula kereke ka re mo phala boraka kwa sekolong nka di 3 tša October last year re thome ka January last year mara ra e bula semmušo ra e lontšha semmušo ka di 3 tša October ra kgopela mmeo ka gore kolo re kgona go opela a tla opela le rena ka mo bona ga fetša go opela mo o kry-ile bogadi a buša a kgotša le RDP bona o sala a ngwadiša RDP before a nyadiwa ba ngwadiše RDP a ena le stance sa gwe mara a dula ka ga kukwagwe mara a ena le stance RDP a sira pala go gwaga and then ke moka le bogadi bo se gona
a re ge a boya kua go opela ka di 3 October a khwetša bogadi ene le RDP la e khwetša baga kua nka se ke ka go botša tše dintši wena ntate a ke nyako go botša tše dintši wena o tlo iponele ka boena bona mme wa re ka go diaparo tše o kry le bogadi mongwe jo botsebotse o kry le ntate yo mongwe moagetše ntlo e nngwe kgolokgolo mme a re rokela go diaparo tše wa bona jalo wena go šetše wena wena ntate go šetše wena ditaba ka moka di mo ga gago the ball is in your hand and then go tšwa wena gore na o tla joina mohlapona o seke wa tla ka mo go itla gore testa gobane motho wa go testa ke yona go le pelo ya go ganetša gore tlo kgotša gore half ya dumela half ya ganetša o tla tsamaya le fela go ka tla o le motho yo mojwalo ka yo amogela ngwana ntate ka pelo ya gago e feletšeng gore ke ya ka kwa ke ya go thušega ene o tlo thušega ke paka seo ke se tsebago ke bolela seo ke se tsebago ke bolela se se tšego se diragetše ka mekgwa ya go fapana re a leboga ngwana ntate goba o ile wa ipha nako wa hlwaya tsebe mo go mohlanka wa modimo mo go motlotšo wa modimo yo a romilego ke modimo e se yo a ithumilego e se go ya raloka go di-magic le wena e se go ya raloka maselamotse le wena yo a tlile go lefaseng ka morero wa modimo yo mmušo wa gago o rerilwego pele ga a fitlha lefaseng tsamaya ka kwa go YouTube o tla di kwa ditaba tše o tla kwa bopaki jwa ka ge bo bolela ka ditaba tše ka ministry before o tla go thoma ke se se ka belegwa ebile ke se se ka kgomarela le popelo ya motswadi wa ka bona ye ga se kereke ya go swala dikereke tša lefase tša go phaphatha matsogo tša go rapela di eme ka maoto ba rapela ba tšika-tšika ba ya kwa le kua bona ye ke yeo e go tshwaretše go sepiri sa legodimo dikereke tša lefase di rapela morena Jesu jwalo ye e rapela modimo yo a ile go a roma morena Jesu mo lefaseng yena yo morena Jesu a ile go a le tshepiša a re ke ya ga modimo ile go ntate go le kgopelela moemedi moya o mokgethwa yo a tlo go ba le lena moga go sa felego e le yena yo moemedi yo a bolela go lena lekgono ka motsotso ona ke tla ema fa lebitsong la ntate moralo mo egalago amen a re rapeleng bana ba ntate a re tswaleleng jwa ka ge re thomile le mathomong ka thapela a re ponyeng mahlo mo lebitsong la ntate moralo mo egalelang modimo wa lerato modimo wa kgaogelo modimo wa nnete modimo wa bophelo modimo wa tau e tona modimo wa ka modimo wa Atama modimo wa Seth le Enoshi modimo o reng ge baloi ba go bona ba hlaba direthe ba pota meselana ya bona bokampša e tšhaba le gadima modimo o re go ge baloi ba bona bana ba gago bana ba Enoshi Leopold Holiness Church ba bona pula ya metsi fula ya ba tsenela ka dintlong modimo yo o hlabišago baloi dihlong baloi bao e leng gore ba hlabišetša letšatši o re kgone go ba bona ntate ya ba ile go ba hlabišitše dihlong modimo a ile go a godiša bana ba gagwe ka moka ga bona ba šetšego ba ile ba kgwatla ka moka kgwatla tša bona ba tsentšha kgwatla mme a ba praisa a ba fa mebereko a ba fa di-promotion a dia di-business tša bona tša gola tšeo tšohle ka moka ga tšona mme a ba ile ge ba bantši ba bona ba boela morago ba re kereke ena ke nyane e le ge ba sa tsebe gore kereke e sa thoma le tšona tšeo ba re kutše dikgolo di thome ka na mokgono e thomego ka gona e fela ntate re leboga ge ba tsebile gore pholo e mo kae ba bangwe ba bona ke romile ke wena modimo wa phelago a re tsamaya poleke e so go na le ngwana ka wa ba jwa mo rapelele jwale le gane bjale ke tlhaloša bjale ke re go sana le bangwe roma go bona ke sa kolota go ya go bona e fela ge modimo a ka rang romile mo go wena ba re go fitlha ka wa seng kamogele nna ka te thoma ebile a ke nyake tšhelete ya gago a ke nyake selo go fitlha ga jwale ka kwa kerekene ba ba kena go kerekele na before covid of last year a go na yo a lahlela go le sente mo tafoleng go bontšha gore a ke nyake tšhelete ge nako e fitlhile e tla fitlha go fitlha ga jwalo go tloga last year ka November ke ra ka January go fitlha ga jwalo ga go ne ya neelago ke a ba botša ka re bana ba ntate modimo ne a tsamaye le lona le fole le tla re ge a le godišitše le kry-a le mebereko ka moka ga lona ke gona le tlo tla go la etebogela go ntate wa lona jalo le wena ngwana tate o seke wa tšhaba go tla o e rae motlho mongwe kore ko palela ke gore ka diaeneneng tseba gore ka mo re amogela ba botlhe ka moka ga bona re amogela le ba dipelo tše dimpe ba go swana le wena wa pelo e mpe re a ba amogela ka mo ba tle ka mo re ba service ka lentšu ka pholo e tswang go ntate šwa magodimong then ke moka a kgone gore a go revive then kore o tswale boswa
wa e bona kore o tswale boso o be e born again jwalo ke ditaba tše o tlo go di hwetša ka mofela o ke kwa di hwetša kwa bona gopola rena ga se rena bazalane rena re ba kgethwa we are very selective people ga se rena bazalane o se ke batla ka mo o nagane gore re tlo bina sezalane wena ka mo rena re bina mpatsaka goba jazz mara ka mo inosh bona bokgetha bjo gape re tswa le jona kae ka Sion ka IPAC le yona e tswa le jona kae ka Sion jwalo rena ka mo re lo expanda ka mmino wa jazz fela so wa bona jazz ke mmino o mongwe fela go ba bohlale fela wa bona jazz ke mmino o fela go ba bohlale fela e re go ralokela tshwara jwa e re gore ke pele ke feletse go rapela mo ke tle go ralokela jazz ke boele fast lebitso la ntate moralo mo ya hala amen ke a leboga bona batate ke nyaka go checkela yona mo go phone ya ka jesse ya kereke ya rena and then re thomile ka dimakatso maybe ka ba le hlogonolo wa ikwa ba fola se ya gore o ikwe fela o tlo no ikwa le go fola e re ke check mo go no ralokela yona mo from the other phone ke dimela gore tlo e hwetša ngwana ntate ya ke re na le yona mo ke mo re practice go kosha ya re go boka morena re practice re go boka goba ke ya go boka and then ka gare ga koshela re practice ke ya go boka goba re ya go boka re tsentšhitše ka jese e sena le mantšu fela mara tše dingwe tša tsona tšo tsena ka mantšu but ye re tsentšhitše ka di-drums ka music ka instrument fela a re shere le wena o ekwe ngwana ntate re shere le wena o ekwe re tlo go bulela yona wa ekwe e thetše ke ngwana ntate sorry this is a wrong audio it's a wrong audio e re go nyakele audio e tshwere go yona ga botse the wrong audio I thought it's the one let's try this one yo na ngwana ntate hey rekeni ngwana ntate rekeni wait ye ko ralokela na mo phone re sana le ngwana ntate
Kgotso bana ba ntate. Ke tshepa gore ditsebe di utlwile. Ke tshepa gore ditsebe di utlwile. Go rialo re ra gore ra itebogela go bana ba modimo ba ileng gore le ile la kgona go bula ditsebe la ba le rena la kgona go thetša ka gare ga thero ya rena le kgono. And then jwa ka ge re šetse re laetše re tlo ba le lena gape bekeng e latelago ka Saturday. And then ya ba ile ge re tšwela pele ka mosebetsi ona. Re a leboga bana ba ntate, re leba go menagane ba ileng gore le phile sebaka se le seke la tauta le tsebe gore tše tšohle ka moka di mo go nna tša ntate ka moka ga tšona di mo go nna ba tamelang go nna gobane ga ka e thoma ga ke mo ipei. And then ebile ga ke mo ikaketše, ga ke modimo wa masela motse, ga ka tlela masela motse mo lefaseng. Ke tletše sewe ntate ya ka nrometše go sona fela e le ntate wa ka magodimong gobane le modimo wa ka ga se wa masela motse, ke modimo wa pholo ya nnete, ke modimo wa lerato. Nako e ntšhi re go fodiša ka lentšu ga gona se sengwe ile re tlo go fa sona. And then ga botse re go fodiša ka lentšu ga gona se re tlo go fa sona. And then e be ke nyaka go hlaloša gore nako e ntšhi ga re tlo go tshwara ge re go rapelela, re ile no go rapelela ke le gona molao le kua mara wa bona mehlolo re sa go tshwara. And then ke fela mo e lego gore modimo tla ba laetse gore ke go tshware, then ke tla go tshwara ka gore ke na le ka o tee fela mo ga ba šetse gwa nromile gore yo o mo fitlhe o mo hlapiše leoto le o tiele ka sefolwang ka leoto la left, o mo hlapiše leoto le o fetša mo rapelele. E fela ngwana ntate ge ke sa rumiwa go wena o seke wa belaela, o tsebe gore ke rumile go wenwa ka sona sebaka se ka nako ene ke bola le wena ke ka mokgwa modimo a nromile gona re kgone go tša molaetša. Re a leboga ngwana ntate, ke boele fase gape lebitso la ntate morwalo mo e galang, ke a le lebogiša. Kgotso.